दशम श्रेणी जीव विज्ञान प्रथम अध्याय पोषण को तुम समस्त स्वागत करुच्ची। फास्ट चैप्टर हूँ पोषण। पोषण कहले कौन ना खाद्य ग्रहण, पचन, आत्मीकरण और निष्कासन ये सामूहिक प्रक्रिया को कहुए पोषण। जीव बंचापी खाद्य आवश्यक। प्रत्येक जीव बंचापी कौन आवश्यक? खाद्य आवश्यक। तेणु खाद्य ग्रहण एवं शक्ति आहरण ये सामूहिक प्रक्रिया को कहुए कौन? पोषण। बुझेगा? ताले आम खाद्य ग्रहण ताकू कहुए कौन ना इंजेक्शन। आम खाद्य पाटिकी नौचे। बुझेगा? खाद्यर परिपाक होउची पेट मध्य खाद्यर कौन होउची? परिपाक होउची एवं ताकू कहुए डाइजेशन। बुझेगा? पचन एवं ये परिपाक खाद्य रक्त रे मिशुची हैला एवं रक्त माध्यम शरीर विभिन्न कोष निकट में पहुँचू ताकू कहुए आत्मीकरण। कौन कहुए? आत्मीकरण बा आसिमिलेशन। एवं जो वर्ज्य वस्तु भरा खाद्य शरीर निष्कासन होगा कहुए कौन ना निष्कासन बा इंजेक्शन। बुझला? तेणु ये खाद्य ग्रहण इंजेक्शन, डाइजेशन, आसिमिलेशन एवं एब्जॉर्प्शन हैला एवं इंजेक्शन ये सामूहिक प्रक्रिया को कहुए कौन? पोषण। तेणु साधारणतः प्रत्येक जीव है बंचापी खाद्य आवश्यक करए। साधारणतः आम सबुज उद्भिद आलोसेषण प्रक्रिया खाद्य प्रस्तुत करए एवं जीव मैंने खाद्यपाई प्रत्येक और परोक्ष भाव में उद्भिद उपर निर्भर करी थांती। तेणु उद्भिद पोषक साधारणतः आमर मृत्तिका पोषक ग्रहण करए एवं खाद्य प्रस्तुत करी थाए। बुझेगा? तेणु जीव शरीर मध्य बुझेगा खाद्यर जारण होता है। तेणु जीव शरीर मध्य विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रिया बा विभिन्न बायोकेमिकल रिएक्शन अनबरत चली थाए। जहाँफल आम जो खाद्य ग्रहण करुचे जटिल खाद्य से जटिल खाद्य को कोष उपयोगी ग्रहणीय खाद्य परिणत करते। आम जो भात खाऊचे से भात को कोष ग्रहण कर से भात कौन परिणत हम? ग्लुकोज परिणत हम। से जो भात खाऊचे बा डाली खाऊचे जहाँ भी खाऊचे से जटिल खाद्य सरल उपयोगी खाद्य परिणत होता है एवं कोष निकट में उपलब्ध होता है। जो आम शरीर में खाद्यर परिपाक होता है एवं परिपाक खाद्यर रक्त में मिसी थाए। यही परिपाक खाद्य किए यथा ग्लुकोज एमिनो अम्ल एम होती जटिल खाद्यर सलीकृत खाद्य। बुझेगा? से आम शरीर विभिन्न जैव रासायनिक प्रक्रिया अनबरत चली थाए। तेणु खाद्य तैयारी हेबा बा आलोसेषण प्रक्रिया एक चय। चय कहले कौन ना चय होची आमर फॉर्मेशन हैला। चय कौन ना चय होची ताकू कहुए एनाबोलिजी। कौन कहुए? एनाबोलिजी। एनाबोलिजी माने कौन ना फॉर्मेशन तैयारी हम। कौन हम? फॉर्मेशन। ताले चय कौन खाद्य प्रस्तुति है आलोसेषण प्रक्रिया लिखुची देख 6CO2 + 12H2O कौन है ना सूर्यालोक एवं हरितलवक उपस्थिति कौन है ना C6H12O6 ताको आम कहूँ शर्करा बा ग्लूकोज +6O2 वायुमंडल को अम्लजान निर्गत है +6H2। ताले अंगारकाम्ल और जलर रासायनिक संयोजन सूर्यालोक और हरितलवक उपस्थित ग्लूकोज या खाद्य या। तेणु खाद्य तैयारी माने फॉर्मेशन। तेणु आलोसेषण प्रक्रिया हूँ गोटे चय। कौन गोटे? चय प्रक्रिया। चय प्रक्रिया कहले एनाबोलिजी। बुझेगा? तेणु आम यही जो खाद्य प्रस्तुत है ग्लूकोज से ग्लूकोज कौन होची ना ग्लूकोज C6H12O6 ये है ग्लूकोज 6 अंगारक विशिष्ट ग्लूकोज अम्लजान उपस्थिति आम जीव बंचापी खाद्य आवश्यक करते। आम जो खाद्य खाऊचे भात आलू रुटी सबुति कौन अच्छी ना शर्करा बा ग्लूकोज अच्छी है। से ग्लूकोज रक्त माध्यम कोष निकट में पहुँचुची। आम जो प्रश्वास वायु वायुमंडल कौन ग्रहण कर
ଅମ୍ଳଜାନ। ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଅମ୍ଳଜାନ ମଧ୍ୟ କୋଷ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚୁଛି। କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାରଣ ହେଉଛି, ଜଳୁଛି। ଜାରଣ ମାନେ କ'ଣ? ଜଳିବା। ଜଳିଲେ କ'ଣ ହବ ନା ସେଥିରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରେ। କ'ଣ ବାହାରିଲା? ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ଯେକୌଣସି ପଦାର୍ଥକୁ ଆମେ ଯଦି ଜଳେଇବା କ'ଣ ବାହାରିବ ସେଥିରୁ? ଧୂଆଁ ବା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ। ବୁଝିଲା? ତା ସହିତ କ'ଣ ବାହାରୁଛି? ଶକ୍ତି ବାହାରୁଛି। କ'ଣ ବାହାରୁଛି? ଶକ୍ତି। ଏବେ ଶକ୍ତି କୋଉ ଆକାରରେ ବାହାରୁଛି? ଏଟିପି ଆକାରରେ ବାହାରୁଛି। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ଘଟି ସେଥିରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଗୋଟେ ଅପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଅପଚୟ। ଅପଚୟ ମାନେ ବ୍ରେକଡାଉନ୍। ଅପଚୟ ମାନେ କ'ଣ? ବ୍ରେକଡାଉନ୍। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଭାଙ୍ଗୁଛି। କ'ଣ ହେଉଛି? ଖାଦ୍ୟଟି ଭାଙ୍ଗୁଛି। କାହା ଉପସ୍ଥିତିରେ? ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ। ତେଣୁ ଅପଚୟ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। କ'ଣ ଗୋଟେ? ଧ୍ୱଂସାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଆକୁ କୁହାଯାଏ କାଟାବୋଲିଜି। କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କାଟାବୋଲିଜି। କାଟାବୋଲିଜି ମାନେ କ'ଣ ନା ଅପଚୟ। ହେଲା? ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଅପଚୟ। ବୁଝିଲା? ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବା ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ କୁହାଯାଏ ଚୟ। ତେଣୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ଘଟି ସେଥିରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରୁଛି, ଜଳ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଶରୀରରେ ଏଇ ଚୟ ଆଉ ଅପଚୟ ତାକୁ ମିଶେଇଲେ କ'ଣ ହେଲା? ଚୟାପଚୟ। କ'ଣ ହେଲା? ଚୟାପଚୟ। ଚୟାପଚୟ ମାନେ କ'ଣ ନା ଆନାବୋଲିଜିମ୍, ଚୟ ଆଉ କାଟାବୋଲିଜିମ୍। କ'ଣ? କାଟାବୋଲିଜିମ୍। ଆନାବୋଲିଜିମ୍ ଆଉ କାଟାବୋଲିଜିମ୍ ଏ ଦୁଇଟା ଆଗ ମିଶିଗଲେ କ'ଣ ହବ? ମେଟାବୋଲିଜିମ୍। କ'ଣ ହବ? ମେଟାବୋଲିଜିମ୍। এই মেটাবলিজম মানে চয়াপচয়। ଆମ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଚୟାପଚୟ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନବରତ ଚାଲିଥାଏ। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟର ଜାରଣ ଘଟି ସେଥିରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳକୁ ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ବାୟୁରେ ଛାଡୁଛେ। ହେଲା? ଏବଂ ତା ସହିତ ଶକ୍ତି ବାହାରୁଛି, ଯେଉଁ ଶକ୍ତି ଜୀବକୁ ବିଭିନ୍ନ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି। ତେଣୁ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ। କାହିଁକି ନା ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଉଛି ଏବଂ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବା ଫଳରେ ଜୀବ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଜୈବ ରାସାୟନିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଚାଲୁ ରହୁଛି। ହେଲା? ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଆଉ ଅମ୍ଳଜାନ ଜୀବ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ନିତ୍ୟାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟର ରାସାୟନିକ ଗଠନ ଅନୁସାରେ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି ନା 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ କ'ଣ ନା ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣତଃ ଖାଦ୍ୟର ରାସାୟନିକ ଗଠନ ଏବଂ ପ୍ରକାର ଅନୁସାରେ ପ୍ରଥମ ହେଲା ଶ୍ୱେତସାର। କ'ଣ? ଶ୍ୱେତସାର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍। କ'ଣ କହୁଛେ? କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ସ। ବୁଝିଲା? ପୁଷ୍ଟିସାର ପ୍ରୋଟିନ୍। ପୁଷ୍ଟିସାର କ'ଣ? ପ୍ରୋଟିନ୍। ସ୍ନେହସାର ଲିପିଡ୍। ସ୍ନେହସାର କ'ଣ? ଲିପିଡ୍। ଧାତୁସାର ହେଲା ମିନେରାଲ୍ସ। ତା ସହିତ ଭିଟାମିନ୍। ତା ସହିତ ହେଲା ଜଳ। କ'ଣ? ଜଳ। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ 6 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ବୁଝିଲା? ଶ୍ୱେତସାର, ପୁଷ୍ଟିସାର, ସ୍ନେହସାର, ଧାତୁସାର, ଜୀବସାର ବା ଆମେ ତାକୁ କହୁଛେ ଭିଟାମିନ୍ ଏବଂ ଜଳ। ଜଳ ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟର ଗୋଟେ କ'ଣ ପ୍ରକାର। ବୁଝିଲା? ତେଣୁ ଫାଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଖିବା କ'ଣ ନା ଶ୍ୱେତସାର। କ'ଣ? ଏ ଶ୍ୱେତସାର ବା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍। ହେଲା? ଏ ଶ୍ୱେତସାର ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବା ନା ଶ୍ୱେତସାର ଆମେ କେଉଁଠୁ ପାଇବା? ସାଧାରଣତଃ ଭାତ। ଆମେ ସାଧାରଣତଃ କ'ଣ ଖାଉଛେ? ଭାତ, ଆଳୁ, ରୁଟି, ଚୁଡ଼ା। ବୁଝିଲା? ଏ ଫଳରସ ଏ ସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଟାଇପ୍ ଫୁଡ୍। କ'ଣ ଗୋଟେ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍ ଟାଇପ୍ ଫୁଡ୍। ସାଧାରଣତଃ ଏ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ୍କୁ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଛି। ହେଲା? ଗୋଟେ ହେଲା ମୋନୋସାକାରାଇଡ୍। ମୋନୋ ମାନେ 1, ଡାଇସାକାରାଇଡ୍, ଡାଇ ମାନେ 2, ଟ୍ରାଇସାକାରାଇଡ୍ ବା ପଲିସାକାରାଇଡ୍। ତେଣୁ 1 ହେଲା ମୋନୋସାକାରାଇଡ୍, ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ନେଇ ଗଠିତ, ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। କ'ଣ କହୁଛେ? ଗ୍ଲୁକୋଜ୍। ଗ୍ଲୁକୋଜ୍ ହେଉଛି ଯାହାର ସଂକେତ ହେଉଛି କ'ଣ? C6H12O6। 6ଟି ଅଙ୍ଗାରକ ଅଣୁ, ଅଙ୍ଗାରକ ମାନେ କାର୍ବନ, 12ଟି ଜଳ ଅଣୁ
ଆଉ 6ଟି କ'ଣ ନା ଅମ୍ଳଜାନ ପରମାଣୁ। ଆକୁ ନେଇ ଗୋଟେ ଗ୍ଲୁକୋଜ କ'ଣ ଅଣୁ ଗଠିତ, ଯୋଉଥିରେ କି କାର୍ବନ ଆଉ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନର ରେସିଓ କେତେ ନା 1:2:1। ସର୍ବଦା ଗ୍ଲୁକୋଜରେ କାର୍ବନ ହାଇଡ୍ରୋଜେନ ଆଉ ଅକ୍ସିଜେନର ରେସିଓ ହେଉଛି 1:2:1। 6:12:6 କେତେ ହେଲା 1:2:1। ଏବଂ ইয়াର ଜେନେରାଲ ଫର୍ମୁଲା ହେଲା କ'ଣ CH2ON। ଯଦି n ଜାଗାରେ ଆମେ କ'ଣ ଲେଖିବା CnH2nOn କ'ଣ ON, ତାହେଲେ C6H12O6 এইটা হচ্ছে গ্লুকোজ। কোন এটা গ্লুকোজ, বুঝিলা। তেমন এই গ্লুকোজ হচ্ছে কার্বোহাইড্রেটর সবুঠাରୁ সরলতম একক এবং ইয়ে গোটে মনোসাকারাইড, বুঝিলা। এই গ্লুকোজ কোউঠে থাকে না আমি যে ফল রস ହେଲା পনিপরিবা এই ସବୁଥିରେ কোন ଅଛି গ্লুকোজ ଅଛି ହେଲା। ଗ୍ଲୁକୋଜ ହଉଛି ଗୋଟେ ମନୋସାକାରାଇଡ। ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣତଃ ଖାଉଛେ କ'ଣ ନା ଚିନି ଗୁଡ଼ ଯୋଉଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ମିଠା ଲାଗୁଛି ମାନେ ସୁକ୍ରୋଜ। ମିଠା ଲାଗୁଛି ମାନେ କ'ଣ ସୁକ୍ରୋଜ। ଯୋଉଟା ମିଠା ଲାଗୁଛି ମାନେ ସେଇଟା ହେଲା ସୁକ୍ରୋଜ। କ'ଣ ସୁକ୍ରୋଜ। ସୁକ୍ରୋଜ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ନା ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ। କ'ଣ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ। ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜକୁ ନେଇ ସୁକ୍ରୋଜ ଗଠିତ। ତେଣୁ ଦୁଇଟା ୟୁନିଟ୍। ତେଣୁ ସୁକ୍ରୋଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଡାଇସାକାରାଇଡ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଡାଇସାକାରାଇଡ। ଗ୍ଲୁକୋଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ ମନୋସାକାରାଇଡ, ଯେହେତୁ ଗୋଟିଏ ୟୁନିଟ୍ ନେଇ ଗଠିତ, ଏବଂ ସୁକ୍ରୋଜ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ଡାଇସାକାରାଇଡ। କ'ଣ ଗୋଟେ ଡାଇସାକାରାଇଡ, କାହିଁକି ନା ଦୁଇଟା ୟୁନିଟ୍ ନେଇ ଗଠିତ। ଗ୍ଲୁକୋଜ ଆଉ ଫ୍ରୁକ୍ଟୋଜ ମିଶିଲେ ସୁକ୍ରୋଜ। ତେଣୁ ଯୋଉଟା ମିଠା ଲାଗୁଛି ଚିନି ଗୁଡ଼ ଏଥିରେ ସୁକ୍ରୋଜ ଅଛି। କ'ଣ ଅଛି ସୁକ୍ରୋଜ ଅଛି, ବୁଝିଲା। ଯୋଉ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଏକାଧିକ ବର୍ଣ୍ଣମକୁ ନେଇ ଗଠିତ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ପଲିସାକାରାଇଡ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପଲିସାକାରାଇଡ। ପଲି ମାନେ ଏକରୁ ଅଧିକ, ପଲିସାକାରାଇଡ। କ'ଣ ପଲିସାକାରାଇଡ। ତାହେଲେ ପଲିସାକାରାଇଡ କିଏ ନା ଷ୍ଟାର୍ଚ। କିଏ ଷ୍ଟାର୍ଚ। ଷ୍ଟାର୍ଚ କ'ଣ ମଣ୍ଡଦ। କ'ଣ ମଣ୍ଡଦ। ଏ ମଣ୍ଡଦ କୋଉଠି ଥାଏ ନା ମଣ୍ଡଦ ଭାତରେ ଥାଏ। ଭାତ ଆଳୁ ରୁଟି ଏଥିରେ କ'ଣ ଥାଏ ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ। କ'ଣ ଥାଏ ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ। ତେଣୁ ଷ୍ଟାର୍ଚ ହେଉଛି ଗୋଟେ ପଲିସାକାରାଇଡ, ଏକାଧିକ ଗ୍ଲୁକୋଜ ୟୁନିଟ୍ ନେଇ ଗଠିତ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଏଇ ଯୋଉ କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ। କାହିଁକି ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ ନା କାର୍ବୋହାଇଡ୍ରେଟର ମୁଖ୍ୟ ଉପାଦାନ ହେଉଛି ଗ୍ଲୁକୋଜ। କ'ଣ ଗ୍ଲୁକୋଜ। ଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଅମ୍ଳଜାନ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଜାରିତ ହେଉଛି ଏବଂ ଜୀବ ଶରୀର ମଧ୍ୟରେ କୋଷ ମଧ୍ୟରେ ଜୈବିକ ଜାରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଉଛି। ସେଥିରୁ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ବାହାରୁଛି, ଜଳ ବାହାରୁଛି ଏବଂ ଶକ୍ତି ବାହାରୁଛି। କେତେ ଶକ୍ତି ନା 686 କିଲୋ କ୍ୟାଲୋରି ଏନର୍ଜି ବା 38ଟା ଏଟିଭି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ଖାଦ୍ୟରୁ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥିବାରୁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଭାତ ଖାଇଲେ ସେଥିରୁ ଏନର୍ଜି ପାଇବା ହେଲା। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଧାନ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଭାତ। କ'ଣ ଭାତ ହେଲା। ତେଣୁ ଭାତ ଆଳୁ ରୁଟିରେ ମଣ୍ଡଦ ଥାଏ, ଚିନି ଗୁଡ଼ ଆଦିରେ ସୁକ୍ରୋଜ ଥାଏ ଏବଂ ଆମର ଫଳରସ ଆଉ ପନିପରିବାରେ କ'ଣ ଥାଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ ଥାଏ, ବୁଝିଲା। 1 ଗ୍ରାମ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଏଇ ଯୋଉ ଶ୍ୱେତସାରରୁ ପ୍ରାୟ 16 କିଲୋ ଜୁଲ। କେତେ କିଲୋ ଜୁଲ 16 କିଲୋ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ପରୀକ୍ଷାରେ ପଡ଼ିବ। 1 ଗ୍ରାମ ଶ୍ୱେତସାରରୁ କେତେ କିଲୋ ଜୁଲ ଶକ୍ତି ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଥାଏ 16 କିଲୋ ଜୁଲ। ଗ୍ଲୁକୋଜର ସଂକେତ କ'ଣ C6H12O6 ହେଲା। ଭାତ ଆଳୁ ରୁଟି ଆଦିରେ କେଉଁ ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ଥାଏ ମଣ୍ଡଦ। ଫଳରସ ଓ ପନିପରିବାରେ କେଉଁ ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ଥାଏ ଗ୍ଲୁକୋଜ। ଚିନି ଗୁଡ଼ ଆଦିରେ କେଉଁ ଶ୍ୱେତସାର ଅଧିକ ଥାଏ ସୁକ୍ରୋଜ ହେଲା। ତେଣୁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ମୁଖ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ହେଉଛି ଭାତ। କ'ଣ ଭାତ ଏବଂ କ'ଣ ରୁଟି ହେଲା। କାହିଁକି ନା ଭାତ ଆଉ ରୁଟି ଖାଇଲେ ଆମକୁ କ'ଣ ମିଳିବ ଏନର୍ଜି। କ'ଣ ମିଳିବ ଏନର୍ଜି, ଶକ୍ତି ମିଳିବ, ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନକାରୀ ଖାଦ୍ୟ କୁହାଯାଇଥାଏ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ ହେଲା କ'ଣ ନା ପୁଷ୍ଟିସାର। କ'ଣ ପୁଷ୍ଟିସାର। ଏ ପୁଷ୍ଟିସାର ବା ଯାହାକୁ ଆମେ କହୁଛେ ପ୍ରୋଟିନ। କ'ଣ କହୁଛେ
प्रोटीन ए प्रोटीन बा पुष्टिसार जातीय खाद्य को साधारणतः कौन कहा जाए बॉडी बिल्डिंग फूड कौन कहा जाए बॉडी बिल्डिंग फूड तेणु आम शरीर गठन मुख्यतः दरकार पुष्टिसार आम बॉडी हाँ कौन खाऊ प्रोटीन पाउडर कौन खाऊ पुष्टिसार जातीय खाद्य आम केउठू पाइबा उद्भिद रु पाइबा आ प्राणी रु पाइबा उद्भिद रु पाउथिबा पुष्टिसार को कुआ जाए उद्भिदज पुष्टिसार प्राणी रु पाउथिबा पुष्टिसार को कुआ जाए प्राणीज पुष्टिसार ताले उद्भिदज पुष्टिसार किए जो सोया बड़ी खाउछ कोन खाउछे सोया बड़ी होउछ गोटे उद्भिदज पुष्टिसार हैला एवं प्राणीज पुष्टिसार किए ना प्राणीज पुष्टिसार होउछ अंडा मांस माछ क्षीर ହେଲା ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୁଷ୍ଟିସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ସବୁ ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ପାଉଛେ ସେମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରାଣୀଜ ପୁଷ୍ଟିସାର ସାଧାରଣତଃ ଅଣ୍ଡାର ଯେଉଁ ଧଳା ଅଂଶଟା ଅଛି ଅଣ୍ଡାର କ'ଣ ଅଛି ଏ ଧଳା ଅଂଶ ତାକୁ କୁହାଯାଏ ଆଲବୁମିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ଆଲବୁମିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ ବୁଝିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ତାର ଯେଉଁ ହଳଦିଆ ଅଂଶଟା ଅଛି ତାକୁ କୁହାଯାଏ ग्लोबुलिन प्रोटीन कौन कह जाए ग्लोबुलिन प्रोटीन तेणु अंडारे आम हलदिया अंशटा साधारणतः लिपिड एवं धला अंशटा हूँ कौन प्रोटीन तेणु अंडारू आम आल्बुमिन प्रोटीन पाइबा मांसरू आम प्रोटीन पाइबा माछरू आम प्रोटीन पाइबा क्षीररू आम प्रोटीन पाइबा बुझेगा तेणु ए पुष्टिसार जातीय खाद्यर मुख्य उपादान किए एमिनो एसिड कौन एमिनो एसिड बा एमिनो अम्ल कौन ये एमिनो अम्ल श्रृंखल को नहीं पुष्टिसार गठित कौन आम शरीर में 20 प्रकार एमिनो एसिड अच्छी तुम हायर क्लास रे पढ़ो +2 रे तो एमिनो एसिड श्रृंखल को नहीं कौन गठित गोटे पुष्टिसार चेन गठित तेणु मुझे कहली कार्बोहाइड्रेट बा श्वेतसार सलीभूत उपादान हूँ ग्लुकोज सेमती पुष्टिसार सलीभूत उपादान किए एमिनो एसिड आम जो माछ मांस अंडा सब खाऊे से सब डाइजेशन है एमिनो एसिड परिणत हो कौन परिणत हम तेणु एमिनो एसिड श्रृंखल को नहीं पुष्टिसार गठित एवं ये पुष्टिसार जातीय खाद्य कौन कह ना कोष गठन है कोष तंतु गठन में साहाय्य करे से पुष्टिसार जातीय खाद्य को कह जाए कौन शरीर गठनकारी खाद्य बॉडी बिल्डिंग तेणु शरीर कौन वृद्धि हम वर्तमान मांसपेशी मजबूत पाई तुमको पुष्टिसार दरकार है माछ मांस अंडा डाली कौन डाली रु आम पुष्टिसार पाइबा कौन पाइबा पुष्टिसार पाइबा क्षीर कौन क्षीर रु आम पुष्टिसार पाइबा बुझेगा तेणु आम दैनन्दिन जीवन में आम विभिन्न प्रकार खाद्यर आवश्यकता रही आम भात खाऊे भात में डाली खाऊे डाली सहित आम अंडाटे हो कि माछ मांस है ये सब खाऊे कहीं भात श्वेतसार पाइले डाली माछ मांस कौन पाइले पुष्टिसार पाइले है श्वेतसार आमको शक्ति जोगेब पुष्टिसार आम शरीर वृद्धि एवं नूतन कोष तंतु गठन में साहाय्य करी थाए बुझेगा तेणु बर्तमान आमर जेहेतु तुम मैंने सब कैशोर अवस्था पदार्पण कर बर्तमान तुम शरीर ग्रोथ हम कौन हम शरीर ग्रोथ हम मसल्स आम मांसपेशी शक्त हम से आमको कौन दरकार दैनिक क्षीर दरकार अंडा दरकार प्रोटीन दरकार कौन दरकार प्रोटीन दरकार बुझेगा आम मैंने खाली जिम गले हारी हेनी जिम खाली एक्सरसाइज करदे बॉडी बिल्डिंग हो पारनि से पुष्टिसार दरकार कौन दरकार पुष्टिसार जितक डाली जातीय खाद्य जो जिम रे जो प्रोटीन पाउडर सब तैयारी होउची से सब कौन जानछु से सब होउची सब कौन ना डाली है बुट छोला काजू ये सब कौन से सब ना सब मिक्स करना गोटे गुंड करना से सब बिकु से आम कौन जो छोला चना मुग ये सब खा कौन ना निजेना सब खाइबा दरकार क्षीर है ये सब खाइले आम कौन आसो पुष्टिसार पाई पार बुझेगा नेक्स्ट है कौन ना स्नेह सार कौन स्नेह सार जहाँ आम कहे
ফ্যাট বা লিপিড কোন কହୁଛେ ফ্যাট বা কোন লিপিড বুঝিলা। তেଣୁ ଏ ସ୍ନେହସାର ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଇବା ନା ସ୍ନେହସାର ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଇବା ନା ଛେନା ଘିଅ ଲହୁଣୀ ହେଲା ପନିର ଖାଉଛୁ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ ସେ ଭିତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ତେଲ ଘିଅ ଛେନା ଲହୁଣୀ ଏଇ ସବୁଥିରେ କଣ ଅଛି ସ୍ନେହସାର ଅଛି ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏ ସ୍ନେହସାର କଣ କରେ ନା କୋଷ ଝିଲି ତିଆରିରେ ଆମ ଯୋଉ କୋଷ ଝିଲି ସେଲ୍ ମେମ୍ବ୍ରେନ୍ ସେ ସେଲ୍ କୋଷ ଝିଲି ତିଆରିରେ ସ୍ନେହସାରର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। କାହିଁକି ନା କୋଷ ଝିଲି କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ କାହାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ ହେଲା। ଏ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ লিপ মানে লিপিড লিপ মানে কোন লিপিড এবং প্রোটিন কোন প্রোটিন স্নেহসার আর পুষ্টিসার এ দুইটার সংযোগକୁ কুହାଯାଏ কোন লিপোপ্ରୋଟିନ୍ এবং কোষঝিলি নির্মাণରେ লিপোপ্ରୋଟିନ୍ର ভূমিকা ରହିଛି। ତେଣୁ କୋଷଝିଲି ତିଆରିରେ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି ଏବଂ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କରେ ନା ଶରୀରକୁ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ ଏବଂ ଏକ ତାପ ଅପରିବାହୀ ହେଇଥିବାରୁ ଶରୀର ତଳେ ଚର୍ବି ଆକାରରେ ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ତେଣୁ ଆମେ ଯଦି ଅଧିକ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ହେଲା ଯଦି ଅଧିକ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ତେଲ ଘିଅ ବଟର ଲହୁଣୀ ଛେନା ଏସବୁ ଖାଉଛନ୍ତି ସେ ସବୁ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଚର୍ମ ତଳେ ଚର୍ବି ଆକାରରେ ସବୁ ଜମା ହେଉଛି ଏବଂ ଅଧିକ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଆମଠାରେ ମେଦବହୁଳତା ଦେଖାଯାଏ ମୋଟାପଣ କ'ଣ ଦେଖାଯାଏ ମୋଟାପଣ ଯେଉଁମାନେ ମୋଟା ହେଇଛନ୍ତି କ'ଣ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଅଧିକ ହେଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ପେଟ ଗାଲ ପିଚା ଏସବୁଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ ଅଧିକ ଚର୍ବି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଇଥାଏ ଯାହାଫଳରେ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ତାପ ଅପରିବାହୀ ତେଣୁ ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖେ। ତେଣୁ ମୋଟା ପିଲା ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଖରାଦିନ ହେଲା ମାନେ ମଲ ଖରାଦିନ ହେଲା ମାନେ ଟିକେ ଲାଇଟ୍ କଟିଲା ମାନେ ଖାଲି ଝାଳ ଗମ ବାହାରିବ। ସେ ଝାଳ କେଉଁଠୁ ବାହାରିବ ଯେଉଁଠି ଚର୍ବି ଅଧିକ ଯେଉଁଠି କ'ଣ ଚର୍ବି ଅଧିକ ହେଲା ସେମାନେ ଗରମ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ଅଧିକ ସ୍ନେହସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବେ ଯେତିକି ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ଆମେ ସେତିକି ଖାଇବା ସ୍ନେହସାର ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ। ଯଦି ବସିକିନା ଆମେ ଖାଲି ପିଜା ପେଟିସ୍ ଏବେ ଯେଉଁ ଫାଷ୍ଟ ଫୁଡ୍ ସବୁ ଆସୁଛି ହେଲା ସେଥିରେ ସବୁ ବଟର ମିଶୁଛି ହେଲା ପନିର ବଟର ପିଜା ଏସବୁ ଯେଉଁ ଆସୁଛି ଆମର ଲହୁଣୀ ଛେନା ହେଲା ଏସବୁ ଖାଲି ବସିକିନା ଖାଇଲେ ମୋଟାପଣ ବଢ଼ିବ ହେଲା ଏବଂ ମେଦବହୁଳତା ଦେଖାଯିବ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲ ପରିମାଣ ବଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇକିନା ଆମେ ଯଦି ଉପଯୁକ୍ତ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଏକ୍ସରସାଇଜ କରିବା କାମ କରିବା ତାହେଲେ ଆମଠାରୁ ଚର୍ବି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେବ ନାହିଁ। କେଉଁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଚର୍ବି ଡିପୋଜିଟ୍ ହେଉଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଖାଲି ବସିକିନା ଖାଉଛନ୍ତି କିଛି କରୁନାହାନ୍ତି ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ସ୍ନେହସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ କରୁଛି ନା ଆମର ଯେଉଁ ଅଣ୍ଡାର ଧଳା ଅଂଶଟା ହେଉଛି ଆଲବୁମିନ୍ ପ୍ରୋଟିନ୍ କିନ୍ତୁ ତା କେଶରଟା କ'ଣଟା ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ହେଇଛି କେଶର ଦିନକୁ ମାକ୍ସିମମ୍ 4ଟା ଖାଇବେ ଅଣ୍ଡା ମାକ୍ସିମମ୍ କେତେଟା ଯଦି ଆମେ ଅଧିକ ଅଣ୍ଡା ଏଇ ଖରାଦିନେ ଖାଇଦେବୁ ତାହେଲେ ଗରମ ହେଇଯିବ କ'ଣ ହେଇଯିବ ଗରମ ହେଇଯିବ କେଶରଟା ହେଉଛି ଲିପିଡ୍ଟା କ'ଣଟା ଲିପିଡ୍ଟା ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ତେଣୁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥଣ୍ଡା ଫଣ୍ଡା ହେଇଛି ସେମାନେ ସବୁ ଦେଶୀ ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି କେଶର ଅଣ୍ଡା ଖାଉଛନ୍ତି କେଶରଟା ଧଳାଟା ହେଉଛି ପ୍ରୋଟିନ୍ଟା। ତେଣୁ ଅଣ୍ଡା ଖାଇଲେ ଆମେ ଉଭୟ ପୁଷ୍ଟିସାର ଆଉ ସ୍ନେହସାର ପାଇପାରିବା। ତେଣୁ ଯାହାଫଳରେ କୋଷଝିଲି ନିର୍ମାଣରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଲିପୋପ୍ରୋଟିନ୍ର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ ସ୍ନେହସାର ଯିଏ ଶରୀରକୁ ଉଷୁମ ରଖିବାରେ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଯୋଗାଇଥାଏ। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଧାତୁସାର ମିନେରାଲ୍ସ କ'ଣ ମିନେରାଲ୍ସ। ତାହେଲେ ଧାତୁସାର କହିଲେ କ'ଣ ନା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ଯେଉଁ ଭେଜିଟେବୁଲ୍ସ ହେଲା ଶାଗ ପନିପରିବା ଏସବୁଥିରେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଧାତୁସାର ଥାଏ। ଆମର ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛେ ସେଥିରେ କେବଳ ସ୍ନେହସାର ପୁଷ୍ଟିସାର ଆଉ ଶ୍ୱେତସାର ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ରହିଲେ ହେବନି ଆମକୁ ଭିଟାମିନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଦରକାର ମିନେରାଲ୍ସ ଦରକାର ମାନେ କ'ଣ ନା ଆମେ ସାଧାରଣତଃ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ବା ଆରବିସି କ'ଣ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ରେଡ୍ ବ୍ଲଡ୍ କର୍ପସେଲ୍ସ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ଗଠନରେ ଆଇରନ୍ର ଭୂମିକା ରହିଛି। ଏଫ୍ଆଇ ମାନେ କ'ଣ ଆଇରନ୍। ତେଣୁ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ସେଥିରେ ଆଇରନ୍ ଦରକାର। ତେଣୁ ଆଇରନ୍ ରହିବା ଦରକାର ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ରକ୍ତ ତିଆରି ହେବ। କ'ଣ ତିଆରି ହେବ ରକ୍ତ ତିଆରି ହେବ। ଯଦି ଆଇରନ୍ର ଅଭାବ ରହିବ ତାହେଲେ ଆମଠାରେ ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଯିବ ଆନେମିଆ ଡିଜିଜ୍
କ'ଣ ଦେଖାଯିବ ଆନେମିଆ ଡିଜିଜ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇଲେ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ତିଆରିରେ କ'ଣ ଆର୍ବିସି ତିଆରି ହେବ, ଆର୍ବିସି ଫର୍ମେସନ୍ ହେବ, ଆମ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପରିମାଣ ଠିକ୍ ରହିବ। କାହିଁକିନା ଆମର ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ମେଲ୍ରେ 14 ଗ୍ରାମ, ଫିମେଲ୍ରେ ପାଖାପାଖି 12 ଗ୍ରାମ ହେଲା। ତେଣୁ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ପରିମାଣ ଯଦି କମିବ ତାହେଲେ ଆମଠାରେ ରକ୍ତହୀନତା ଦେଖାଯିବ, ଆନାମିଆ ଡିଜିଜ୍। ସେହିପରି ହାଡ଼ ଗଠନରେ କ'ଣ, ହାଡ଼ ଗଠନ ପାଇଁ କ'ଣ ଦରକାର, କାଲସିୟମ୍। କ'ଣ ଦରକାର, କାଲସିୟମ୍। ତେଣୁ କାଲସିୟମ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ହେଲା। ଯେତେ ରେଡ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ, କ'ଣ ଖାଇବୁ, ରେଡ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ। ରେଡ୍ ଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ କିଏ ନା ଆମର ଗାଜର ହଉ, ଟମାଟୋ ହଉ, ବିଟ୍ ହଉ ହେଲା, ଏ ସବୁଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, ଆଇରନ୍। ଯେତେ ଧଳା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ, କ'ଣ କ୍ଷୀର ହେଲା, କଦଳୀ, ଏ ସବୁଥିରେ କ'ଣ ଅଛି, କଦଳୀରେ ଆଇରନ୍ ଅଛି, କାଲସିୟମ୍ ଅଛି। କ୍ଷୀରରେ କ'ଣ ଅଛି, କାଲସିୟମ୍ ଅଛି ହେଲା। ତେଣୁ କାଲସିୟମ୍ କ'ଣ କରିବ ନା ହାଡ଼କୁ ମଜବୁତ କରିବ। କାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍, କ'ଣ କାଲସିୟମ୍ ଆଉ ଫସ୍ଫରସ୍ ହାଡ଼ ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଯଦି କାଲସିୟମର ଅଭାବ ହେବ ତାହେଲେ ହାଡ଼ କମଜୋର ହେଇଯିବ, କ'ଣ ହେଇଯିବ। ତେଣୁ ଯେତେ ଧଳା କ୍ଷୀର ହେଲା, ଆମର ଯେତେ ଧଳାଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବୁ ସେଥିରେ ସବୁ ଅଛି କ'ଣ, କାଲସିୟମ୍। ତା ସହିତ ଆୟୋଡିନ୍, କ'ଣ ଆୟୋଡିନ୍ ହେଲା। ଏ ଆୟୋଡିନ୍ ଆମେ ଯେଉଁ କ'ଣ ଖାଉଛେ, ଲୁଣ, କ'ଣ ଖାଉଛେ, ଲୁଣ ହେଲା। ତାହେଲେ ଆୟୋଡିନ୍ ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଆମେ ଲୁଣ ପକେଇ ଖାଇବା, କାହିଁକିନା ଆୟୋଡିନ୍ର ଅଭାବ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମର ଗଏଟର ଡିଜିଜ୍, ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହେବ। ଏବଂ ଶିଶୁ ଯଦି ଆୟୋଡିନ୍ର ଅଭାବ ତାର ଆମର ଗର୍ଭାବସ୍ଥାରେ ହେଇଥାଏ ତାହେଲେ ସେ ଶିଶୁଟି ମାନସିକ ବିକଳାଙ୍ଗ, କ'ଣ ଦେଖାଯିବ, ମାନସିକ ବିକଳାଙ୍ଗ ହେଲା, କ୍ୱାସିଓସ୍କ ଡିଜିଜ୍। ଭିଟାମିନ୍ ଯଦି ଆମର ପୁଷ୍ଟିସାରର ଅଭାବ ହେବ, କ୍ୱାସିଓସ୍କ ଡିଜିଜ୍ ହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ପିଲା ଉପରେ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ। ତେଣୁ ଆୟୋଡିନ୍ର ଅଭାବରେ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହେବ ହେଲା। ତେଣୁ ଆୟୋଡିନ୍, ଆଇରନ୍, କାଲସିୟମ୍ ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ, ଧାତୁ ସାର। କ'ଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଧାତୁ ସାର, ଯାହାକି ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଆମ ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଖାଦ୍ୟରେ ଏସବୁ କ'ଣ ନା ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନହେଲେ ଏ ଧାତୁ ସାରର ଅଭାବ ହେଲେ ଆମଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଯିବ। କ'ଣ ଦେଖାଯିବ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ରୋଗ ଦେଖାଯିବ। ତେଣୁ ଏ ଧାତୁ ସାର ବା ମିନେରାଲ୍ସ ଆମେ କୋଉଠୁ ପାଇବା, ପନିପରିବା। କୋଉଥିରୁ ପାଇବା, ତଟକା ପନିପରିବା, ଶାଗ, ଆଇରନ୍ ଅଛି ହେଲା, ପାଳଙ୍ଗ ଶାଗ ହେଲା, ଗାଜର ହେଲା, ଟମାଟୋ, ବିଟ୍, କୋବି, ଏ ସବୁ ଆମ ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ପନିପରିବା ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଆମେ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତାହେଲେ ଯାଇ ଆମେ କ'ଣ ପାଇପାରିବା ନା ଉପଯୁକ୍ତ ମିନେରାଲ୍ସ ପାଇପାରିବା। ନହେଲେ ଆମଠାରେ ମିନେରାଲ୍ସ ଡେଫିସିଏନ୍ସି ଡିଜିଜ୍ ଦେଖାଯିବ। ଯେଉଁ ମିନେରାଲ୍ସଟା ଅଭାବ ହେବ, ପ୍ରାୟତଃ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ଆଇରନ୍ର ଅଭାବ ରହୁଛି, ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ କମ୍ ରହୁଛି, କାହିଁକିନା ଆମ ଖାଦ୍ୟରେ ଆଇରନ୍ ଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ଠିକ୍ ଭାବରେ ରହିପାରୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମକୁ ଆଇରନ୍ ଟାବଲେଟ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଆଇରନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଦିଆହେଉଛି, ଆଇରନ୍ ଟନିକ୍ ଦିଆହେଉଛି ହେଲା। ଯଦି ଆଇରନ୍ର ଅଭାବ ହେଉଛି ତାହେଲେ ଆମକୁ ଏସବୁ ମଧ୍ୟ ଆଇରନ୍ କ୍ୟାପସୁଲ୍ ଏବଂ ଟନିକ୍ ଖାଇବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ନହେଲେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରଚୁର ପରିମାଣ ଶାଗ, କ'ଣ ଶାଗ ବୁଝିଲା, ଶାଗ, ଗାଜର, ବିଟ୍, ମୂଳା, ଏ ସବୁ ସାଲଡ୍ କ'ଣ ରହିବ, ସାଲଡ୍ ବୁଝିଲା। ଏସବୁ ଖାଇଲେ କ'ଣ ଆସିବ, ମିନେରାଲ୍ସ ପାଇପାରିବ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ଏ ଧାତୁ ସାର କ'ଣ କରିବ ନା ଶରୀରରେ ଆୟନ୍ ସନ୍ତୁଳନ, କ'ଣ ଆୟନ୍ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିବା ପଡ଼ିବ ହେଲା। କିଏ ଶରୀରରେ ଆୟନ୍ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଧାତୁ ସାର। କିଏ, ଧାତୁ ସାର ବୁଝିଲା। କିଏ ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଗଠନରେ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ, ଆଇରନ୍ ବୁଝିଲା। ତେଣୁ ସାଧାରଣତଃ ଆମର ଶରୀରରେ ଆୟନିକ୍ ବାଲାନ୍ସ ରକ୍ଷା କରିବାରେ ମିନେରାଲ୍ସର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ରହିଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଲା ଭିଟାମିନ୍। କ'ଣ ଏ ଭିଟାମିନ୍ ଦି ପ୍ରକାର, ଗୋଟେ ହେଲା ୱାଟର ସଲ୍ୟୁବୁଲ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଏଲ୍ ସଲ୍ୟୁବୁଲ୍। ଜଳରେ ଦ୍ରବଣୀୟ ଆଉ ତେଲରେ ଦ୍ରବଣୀୟ। ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ରାନ୍ଧୁଛେ କ'ଣ ପକାଉଛେ, ଏଥିରେ ତେଲରେ ମସଲା ଦେଇ ପନିପରିବା ସବୁ କଷୁଛେ। ତାମାନେ ପନିପରିବାରେ ଯେଉଁ ଭିଟାମିନ୍ ଅଛି
से विटामिनटा से तेल द्रवीभूत हो गला तेणु खाद्य रांधिला बेले आम तेल पकईकिना खाद्य को रांधुचे है किंतु जो पनीपरिया जो जलर द्रवणीय विटामिन रही साधारणतः केतक पनीपरिया अच्छी जो जहाँ को आम जब काटिकिना पानी में पकईदेवा से विटामिन गुड़ा सब पानी में रही कौटे पानी में रही तेणु पनीपरिया को आम रांधिबा पूर्व धोइबा है एवं काटिकिना सीधा सड़क पात्र में पकईबा पानी में कौन काटिकिना धोइबा नहीं कहीं जलर द्रवणीय विटामिन गुड़िक सब पानी में रही आम खाइले किसी लाभ हम ना बुझेगा तेणु ये जो आम जलर द्रवणीय विटामिन शाग पनीपरिया फल ये सब आम पाइबा है एवं तेल तेल द्रवणीय विटामिन जो प्राणीज सब चर्बी रही से आम विटामिन पाइबा तेणु विटामिन आम शरीर गोटे मुख्य उपादान विटामिन विभिन्न प्रकार गोटे विटामिन ए विटामिन बी सी एवं विटामिन डी विटामिन ई है तेणु यही विटामिन है के कौन के है विटामिन ए है साधारणतः अंधार कणा विटामिन अभाव कौन हम अंधार कणा नाइट ब्लाइंडनेस हम विटामिन बी कॉम्प्लेक्स एटा हूँ वाटर सॉल्युबल बी कॉम्प्लेक्स ताको कहीं कहला ना विटामिन B1 B2 B3 विटामिन B12 पर्यंत वो पर्यंत तुम ताको कहले बी कॉम्प्लेक्स कौन कहले बी कॉम्प्लेक्स बुझला तो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है यार एवं विटामिन सी स्कॉर्बी विटामिन डी अभाव रे हमर रिकेट्स है एवं विटामिन के हमर कौन ना ब्लड क्लॉटिंग को ये कौन करिवो ना रक्त जमाट बांधा प्रक्रिया को बाधा सृष्टि कर तेणु यही जो विटामिन अभाव जब आम हम है विटामिन बी भेरी भेरी कौन भेरी भेरी बा तुम घा पाटी घा हो हाँ सब सलिसीमा परिसीमा आकार जीवन जो सलिसीमा परिसीमा हो पाटी सब कौन दर्शना परसेंटा प्राय जो घा से हूँ तुंड घा कौन तुंड घा तार विटामिन बी अभाव विटामिन सी अभाव विटामिन ए अभाव जो मानकर से अंधार कणा ठीक भाव में देखा जाए ना विटामिन डी अभाव कौन सूर्य किरण में विटामिन डी थाए तेणु सका जदि कौन सूर्य किरण उपस्थित आम आसवा है से कौन सूर्य किरण पड़े विटामिन डी तैयारी से छोट पिला खरार कौन शुका जाए तेल लगा जाए खाए कहीं विटामिन पाइबे गोड़ हाथ सब स्ट्रंग हम है तेणु विटामिन अभाव हेले आम विभिन्न प्रकार रोग देखा है तेणु जो विटामिन अभाव आम जब खाद्य ग्रहण कर से विटामिन डेफिशिएंसी रोचे आम विभिन्न प्रकार बर्तमान टॉनिक कैप्सूल ये सब आसूँ डाक्तर पाखु जीवु माने से तो देखिए माने विभिन्न प्रकार विटामिन आग लिखिदेव से देखिए माने कौन ना विटामिन अभाव अच्छी आयरन अभाव अच्छी आग टॉनिक कैप्सूल बस कौन लिखिदेव ताले खाद्य जब ठीक न खाइबू ताले टॉनिक कैप्सूल खाइबू जदि आम खाद्य खाइबा पनीपरिया युक्त खाद्य खाइबा फलमूल खाइबा है अमृतभंडा विटामिन ए अच्छी सजना छुई सजना शाग गाजर है मूला है चूना माछ कौन चूना माछ ये सब खाद्य जब आम सब मिसेकिना खाइबा सालड ये सब खाइले कौन हम आ विटामिन अभाव रहा है ना कौन बाहर विटामिन युक्त टॉनिक कैप्सूल खाइबा पड़ो कहीं ना आम शरीर में कौन ना विटामिन अभाव हेले आम शरीर में विभिन्न प्रकार कौन रोग देखा बुझेगा तेणु विटामिन दी प्रकार वाटर सल्युबल आउ ऑयल सल्युबल है तेणु वाटर सल्युबल जो गुड़िक से जल द्रवणीय हो तेणु पनीपरिया ये सब फल ये सब को आग धोइबा तापर काटिबा है काटिकिना धोइबा कौन करवानी काटिकिना धोइबा ना पानी सब विटामिन रही पानी टाक फोपाड़ देबू आउ जो पनीपरिया रहा सीझेकिना खाइले खाली कौन ना विटामिन तो से किसी नथिबो खाली झाड़ा जी कौन जीवु झाड़ा बुझेगा नेक्स्ट है कौन जल कौन आमर जल दैनंदिन खाद्य जल नित्याନ୍ତ आवश्यक आम खाऊचे पानी पीऊचे जिते पानी पीवा कौन पीवा पानी पीवा किसी पेटे जगह रखा दरकार तंटी टी बोली खाईदे कौन हम इंडाइजेशन हम है तेणु
जल दैनिक 3 ରୁ 4 लिटर जल नित्याନ୍ତ आवश्यक एवं कहीं ना कोषर 70 ରୁ 90 भाग होची जल केते भाग 70 ରୁ 90% होची कोन जल हम जो साइटोप्लाज्म रही से साइटोप्लाज्म रो 70 ରୁ 90 भाग कोन जल वर्तमान खरा दिन आसिलानी खरा दिन रे कोन हबो आम शरीर रो अनेक वर्ज्य जल झाड़ आकार रे बाहरिबो हैला जदि आमे सेही अनुपात रे जल ग्रहण न करिबा आम शरीर निस्तेज हो आमे निस्तेज हो कोन हो निस्तेज हो असुस्थ हो पानी जदि आमे ठीक बारे कहीं खरा दिन अधिक झाड़ बाहर से सोडियम क्लोराइड ये सब बाहर वर्ज्य जल सहित कौन बाहर सोडियम क्लोराइड है जहाँफल आमको कौन दिन को निहाती 3 ରୁ 4 लिटर कौन दरकार पानी दरकार ना आम शरीर कौन हो निस्तेज हो जहाँफल आम शरीर में आमर डिहाइड्रेशन होगा फल शरीर बालांस बिगड़ी जीव एवं आम अत्यज हो पड़ा सनस्ट्रोक हो जाऊँ कौन हो जाऊँ सनस्ट्रोक हो जाऊँ खरा दिन है कहीं ना शरीर जल क्षय हो जाऊँ जहाँफल आम कौन ना निस्तेज हो जाऊँ शक्तिहीन हो जल बिना आम कौन हो शक्तिहीन हो खाद्य न खाद्य जो आम पाखे उपस्थित ना आम पानीटक पीदेले आम सतेज हो जाऊँ तो शरीर को सतेज रखियो है सका उठू उठू गरम पानी पीऊ ठंडा पानी नुहे कौन टिके नख उषुम पानी प्रतिदिन सका उठिले जी नख उषुम पानी पीब तार कौन गैस्ट्रिक जनित प्रोब्लेम पेटर कौन प्रोब्लेम रहा झाड़ा ठीक रे क्लीयर हम जो मैंने पानी पीऊना से झाड़ा क्लीयर हम गैस्ट्रिक देखा कौन देखा तेणु पानी पीले मैंने तो मुह ग्लेज रही सका कौन उषुम पानी ठंडा पानी नुहे कौन उषुम पानी है सका उठिना पानी आखिरे टे मारिदेले मुह सतेज रोच तेणु साधारणतः आम कौन ना जल दिन को प्राय 4 ରୁ 3 ରୁ 4 लिटर पानी निहाती कौन पीवा आवश्यक है 10 नंबर रही 1 ग्राम श्वेतसार प्राय केते किलो जूल शक्ति निर्गत होता है 16 किलो जूल केते 16 किलो जूल शक्ति निर्गत होता है प्रोटीन कार श्रृंखल मानक नहीं गठित एमिनो एसिड कौन एमिनो एसिड श्रृंखल को नहीं पुष्टिसार गठित बुझला कोष झिल्ली तैयारी केउ खाद्य सार आवश्यकता रही स्नेह सार कौन लोहित रक्त कणिका हिमोग्लोबिन गठन कौन आवश्यक आयरन कौन आयरन शरीर गठन केउ धातु सार आवश्यकता रही पुष्टिसार कौन पुष्टिसार बुझला ता सहित है लंग टाइम क्वेश्चन आसीबो खाद्यर प्रकार भेद वर्णना कर है 4 मार्किया क्वेश्चन ता सहित 3 मार्किया क्वेश्चन आसीबो श्वेतसार है किंबा पुष्टिसार अलग अलग आसीबो 3 मार्किया क्वेश्चन ता सहित आमर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन अनेक आसीबो ग्लूकोज संकेत कौन C6H12O6 भात आलू रुटी के प्रकार श्वेतसार थाए मंडद फल रस पनीपरिया के प्रकार श्वेतसार थाए ग्लूकोज बुझेला चीनी गुड़ा के प्रकार श्वेतसार थाए सुक्रोज बुझेला 1 ग्राम श्वेतसार 16 किलो जूल शक्ति उत्पन्न ये परीक्षा पड़ता 2 ग्राम श्वेतसार केते किलो जूल शक्ति उत्पन्न हम 16 दुने 32 केते 32 बुझेला सेही बड़ी भाव रे हमर आमे अंडा माछ मांस कई पुष्टिसार आदि कई प्रकार पुष्टिसार अंतर्भुक्त प्राणी पुष्टिसार है डाली सोयाबड़ी एगुड़िक पुष्टिसार उद्भिद पुष्टिसार कोष तंतु गठन में कार भूमिका रही पुष्टिसार है पुष्टिसार कई श्रृंखल को नहीं गठित एमिनो एसिड श्रृंखल को नहीं गठित बुझेगा कोष झिल्ली निर्माण में कार भूमिका रही धातुसार कार है किए शरीर को ताप अपरिवार शरीर को उषुम रखा साहाय्य करे स्नेहसार किए स्नेहसार बुझेगा एवं आमर कैल्शियम आउ फस्फरस
ହେଲା କ'ଣ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି? ହାଡ଼ ଗଠନରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ବୁଝିହେଲା। ଏବଂ ଲୋହିତ ରକ୍ତ କଣିକା ବା ହିମୋଗ୍ଲୋବିନ୍ ଗଠନରେ ଆଇରନର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି ହେଲା। ଭିଟାମିନ୍ ଏ ହେଲା ଡି ଇ ଏମାନେ ସବୁ ତେଲରେ ଦ୍ରବଣ ହେଲା। ବି ସି ଏମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଜଳରେ ଦ୍ରବଣ ବୁଝିହେଲା। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ଯେତିକି ପଢ଼ା ହେଲା ଏଥିରୁ ସେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ଟାଇପ୍ 1 ମାର୍କ ଆସିବ, ତା ସହିତ 4 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ ବୁଝିହେଲା।